салом бо ҳама подписчикои канали Мегабозор. Хуш омадед ба канали мо. имрӯз қарор дорем дар шаҳри Турсунзода, молбозори Пахтабод. курси имрӯза 1000 рубл 147 сомон баробар аст. марҳамат, видеоро то охир тамошо кунед. аз нақ навои буққаҳои калони майда бахабар бошед. ягон чизи фурӯшӣ дошта бошем, ба мо роя кунед. номер дар рӯи экран. шахсоне ки дар канали мо меҳмон аст, ҳатман обуна шавед, зангулишаи канала пахш кунед, лайк мондана фаромӯш накунед. марҳамат, мову шумо якчоя рафтем. Мегабозор. Лучший обзор. ана бародарони азиз, буққаи калон живой вес савдо шуд 28 сомонӣ. 28 сум живой вес савдо шуд. ана буққаи калон парода Голштейн 18000 сомон мега, бозор 15000 сомон карда. 15000 сомон бозор нақ гардааст. Буққаи 2 сола будааст. ана дӯстон азиз, дар бозор буққаи калон парода симентал даромадагӣ будааст. ина хеле калон аст, фарбе савдо шуд живой вес 26 сомонӣ. хеле фарбе аст, 26 сомонӣ живой вес савдо шудааст. ина дар бозорда ҳама гирд ҳамун буққада ҷамъ шуда, агар тамошо дора, ина мардума бинед. To'qqiz ana buqachayi mayda simental 10000 сомон мега, бозор 9000 сомон нақ гардааст. 6 моҳа будааст. Simentali mayda ana ина 17000 сомон мега, я солай 5 моҳа карпат будааст. 17000 сомон мега. Abdadar сомон мега, бозор 13000 сомон нақ гардааст. Janjol be sayt ast. Janjol bo'ldi. با буққаи сиёла 16000 сомон мега, як солаи 3 моҳа будааст. бозор ягон нақ накарда соли. сар 16000 сомон мега, бозор нақ накарда соли. ана вунуҷини Голштейн 2 сола будааст. 3 моҳа буғуз мега, 16000 сомон мега, бозор 13000 сомон нақ гардааст. вунуҷини нақ айхапо Parada Golштейн.
2700 bozor 2350 manat geldi. Moda 3000 so'mga bozor 2700 manat geldi. Solay moda Ojini nav 4000 so'mga bozor Gusolan bozor 3300 manat geldi. Şuru mana 4800 narxış 4450 bozor narx geldi. Nojin siyola nav. Oradasında 48 ne şurada geçmega? Ana 4000 so'mga bozor 3200 narx geldi. Seviyede bozor narx geldi. 4000 so'mga. Ana 2700 bozor narx geldi. 3000 so'mga. 27 bozor narx geldi. Ana 6500 Nojini narx 5900 bozor narx geldi. Ana 6000 so'm bozor 5450 narx geldi. Ana 5800 bozor narx geldi. 6500 narx. Bu kızı ya? Ne ya? Sirça bu da. Ana 5000 so'mga bozor 4300 narx geldi. Çilisi bozor narx geldi. Ana dusola g'nojin 4500 narx. Bozor 3950 bozor narx geldi. Ana 5500 mega bozor 4200 narx geldi. Qarib dusola şurak buda. Nojini siyola. Ana g'nojini mayda 3600 bozor narx geldi. 4000 so'mga. Ana bu ayakta g'nojin 3800 bozor narx geldi. 3500 mega. G'nojin narx 3500 mega bozor 3300 kadar. Nojincha. Nojincha narx 4200 mega bozor 3400 narx geldi. Bu ayakta g'nojin 4500 mega bozor 3500 kadar. Ena 3000 so'm. G'nojin ha? G'nojincha bozor. Bisse narx geldi. 2300 bozor narx geldi. Bu ayakta bu kaçay mayda 3000 so'mga bozor 2600 narx geldi. 2600 bozor narx geldi. 3200 bozor 3000 so'm sahar qati narx gardagi buda. Yana bu qachay mayda
سیالا 2600 سوم بازار 2250 سوم نقد کرده است. سیالا 2500 بازار نقد کرده است. 3000 سوم نقد است. بخوای بخواه چه بوده است؟ سودا شده است 4000 تومان. نوجینی سیاه 4000 تومان سودا شده است. 4000 تومان 3500 تومان بازار 3000 تومان نقد کرده است. این است بخچه بوده است 3500 میگه بازار 3000 تومان رو نقد کرده است. 2500 سوم میگه بازار 2050 تومان نقد کرده است. بخچه هم بخچه 1 چمون گیل 7 چمون گیل بخچه مایده بخچه مایده 4300 میگه بازار 3700 سوم نقد کرده است. بخچه سیاه 4500 سوم میگه بازار 4300 سوم نقد کرده است. بخچه سیاه 43 بازار نقد کرده است. بوده نه چی بول تاقا بوده 3300 سوم بازار نقد کرده است. نقد چند سوم 3500 میگه بازار 3300 سوم نقد کرده است. بخچه مایده 4600 سوم بازار 4300 نقد کرده است. 43 بازار نقد کرده است. با یک تا بقای سیاه 5500 میگه بازار 5000 تومان نقد کرده است. ها 6500 میگه بازار 5500 تومان نقد کرده است. بقای سیاه 55 بازار نقد کرده است. بوده نه چه کن تا اینش 5500 سوم بازار 4800 سوم نقد کرده است. 48 بازار نقد کرده است. انا 5000 تومان میگه بازار 4000 تومان نقد کرده است. 4000 تومان توغری بازار نقد کرده است. انا 5900 سوم سودا شده است. قشای تغییر 59 سودا شد. انا 8500 میگه بازار 6200 سوم نقد کرده است. 62 بازار نقد کرده است. اینا 7000 تومان بخچه نقد بازار 6300 سوم نقد کرده است. 63 بازار نقد کرده است. 7000 تومان میگه. اینا دو تا 50000 نرخشن. اینا دو تا 50000 اینا 4400 بازار نقد کرده است. این چند که 4000 این 4000 تومان نقد کرده است بازار. وایش خطا گفتم من 45 کرده اینه. توبری گفتم. اینا 4000 تومان کرده است. این 4500 تومان بازار نقد کرده است. انا بقچه خوشرو سیالا 5500 میگه بازار 5000 تومان تازه نقد کرده است. این چند ساله؟ چولگی نیچه یشر بود؟ بله من نیچه شد. نمیدونسته اینا بقچه خوشرو نکن. اینا بخای کلان 19000 تومان بازار نقد کرده است. نداده است. 25000 تومان میگه بعد سودا شد 28 تومانی جوای ویست 28 تومانی سودا شد. بخای کلان